Burhol makina. Janling. Convert natin sa PMX. Ito yung block niya. Ayun. Sira na, oh. Umitim na. Hello. Umitim na. Tapos ito naman. Yung isa. Pang 200cc. Tapos yung piston niya. Ito naman yung piston. Uling nata eh. Oh. Yung ring niya. Yung ring niya. Naluwag na, oh. So yung mga ganito guys. Natin palitan to. Hanggang dito na lang. Bye bye.